हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, ये अफ्रीका के दिल में वाक़या एक पुरस्कार और दिलकश मुल्क की कहानी है जिसके एक अतराफ जनूबी अटलांटिक के पानी है और दूसरी जानिब घने जंगलात। दुनिया की सबसे हैरानकुन और पुरस्कार जगहों में शुमार होने वाला ये छोटा सा मुल्क टोगो कहलाता है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ ऐसे जादूगर पाए जाते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि ये मुर्दों की रूहों को वापस जिस्मों में बुलाने की ताकत रखते हैं। इनका मकसद इन रूहों को दोबारा जिंदगी देना होता है, जैसे ज़ुम्बी, ताकि वो रूहानी फराइज अंजाम दे सकें। यहाँ के अकायद और रसूमात पुरस्कारियत में डूबे हुए हैं जो इनके मानने वालों की रोज़मर्रा ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक रखते हैं। यहाँ मोहब्बत के सफूफ, जिनसी ख्वाहिश बढ़ाने वाले मशरूब और वजदानी रक्स की ऐसी महफिलें मुनक्किद होती हैं जिनमें शरीक अफराद खुद को रूहानी दुनिया से जोड़ने के लिए अपनी तवानाई आज़ाद करते हैं और अपनी अंदरूनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे टोगो, काले जादू की सरजमीन, जहां के राज और अजायबात इंसान को हैरत में डाल देते हैं। ये दुनिया के सबसे जंगली सरजमीनों में से एक है जिसकी तारीख जितनी दिलकश है इतनी ही तारीख भी है। ये दुनिया के सबसे बड़े काले जादू के बाजार का घर है और अफ्रीका के इन चंद ममालिक में शामिल है जहां हयातियाती तनू अपनी इंतहा पर है। यहाँ पौधों और जानवरों की कई ऐसी इकसाम पाई जाती हैं जो सिर्फ इसी मुल्क में मिलती हैं, जिनमें साहिलों पर मौजूद मशहूर मैंग्रोवों के जंगलात भी शामिल हैं। यह खित्ता कदीम अकायद और तारीख रिवायात से भरा हुआ है जहां अब भी जादूगरनियों और टूने करने वालियों का पीछा किया जाता है। यहाँ तक कि अफ्रीकी अल्बिनो अफराद को भी खौफ की अलामत समझा जाता है क्योंकि यह अकीदा आम है कि इनके जिस्म में जादुई ताकतें होती हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ मगरबी अफ्रीका की तरफ, जहाँ सरसब्ज बारानी जंगलात समंदर के नमकीन पानियों से जा मिलते हैं। यही वो जगह है जहाँ टोगो वाक़या है, एक छोटा मगर सकाफती और रूहानी लिहाज से बेमिसाल मुल्क। अपने छोटे रकबे के बावजूद टोगो एक ऐसी सरजमीन है जिसकी रिवायात सदियों से अपनी असल हालत में महफूज है। यहाँ के लोग आज भी अपनी रोज़मर्रा जिंदगी में माजी के गहरे असरात के साथ जीते हैं। खास तौर पर इनकी रूहानी वाबस्तगी अब भी इतनी मजबूत है कि कदीम रसूमात आज भी कम्युनिटी के मराकज़ में हैं और इनके मुताबिक इन्हीं रसूमात के ज़रिए नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। टोगो की अहम तरीन रिवायात में से एक अबाओ इजदाद की इबादत, जो मजहबी और समाजी ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा है। यहाँ कई देहातों में ख़ानदान अपने बुजुर्गों की रूहों के लिए घरों में छोटे मज़ार बनाते हैं। माना जाता है कि ये रूहें आज भी रोज़मर्रा के फैसलों और वाक़यात पर असर अंदाज होती हैं। ये मज़ार सिर्फ इबादत के लिए नहीं बल्कि जिंदों और मुर्दों की दुनिया के दरमियान राब्ते का ज़रिया भी है। कुछ लोगों का यकीन है कि इन्हीं रिवायती रसूमात के ज़रिए मुर्दों को दोबारा जिंदा किया जा सकता है और इसी तसव्वुर पर आगे मज़ीद रोशनी डाली गई है। टोगो के लोग अपने अबाओ इजदाद को मुहाफ़िज़ और रहनुमा समझते हैं और इनकी बरकत हासिल करने के लिए रक्स, गीत और कुर्बानी की तकारीब मुनक्किद करते हैं। ये रूहानी अकीदा सिर्फ माजी का हिस्सा नहीं बल्कि आज भी जिंदा रिवायत है। यहाँ जानवरों की कुर्बानी जैसी रसूमात आम हैं। टोगो के साहिली इलाकों में एक खास रस्म समंदरी रूहों के एजाज में मनाई जाती है। माहीगीर और साहिली आबादी समंदरी देवताओं को मछलियाँ, केकड़े और दीगर समंदरी जानदार नजर करते हैं ताकि अच्छी फसल और कामयाब शिकार हासिल हो। दारुल हुकूमत लोमे में एक मशहूर तकरीब मुनक्किद होती है जहाँ माहीगीर साहिल के पत्थरों पर मछली और फल चढ़ाते हैं और समंदरी रूहों के लिए गीत गाते हैं ताकि तूफानों से हिफाजत और भरपूर शिकार नसीब हो। इन रसूमात से जाहिर होता है कि टोगो के लोग आज भी फितरत और रूहानी कुव्वतों के साथ हम आहंग जिंदगी गुजारते हैं। टोगो की सकाफत का एक दिलचस्प पहलू इसकी ढोल बनाने की कदीम रिवायत है। यहाँ के ढोल, जिन्हें टम टम कहा जाता है, मजहबी तकारीब और ख़ास तौर पर वुडू त्योहारों में इस्तेमाल होते हैं। ये ढोल खोखली लकड़ी पर बकरी या गाय की खाल चढ़ाकर तैयार किए जाते हैं और गहरी गूंजदार आवाज़
پیدا کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف تقریبات بلکہ روحانی رسومات میں بھی استعمال ہوتے ہیں تاکہ روحوں سے رابطہ قائم کیا جا سکے۔ ٹوگو زبانی داستانوں کا گہوارہ بھی ہے جہاں کہانیاں نسل در نسل بزرگوں سے نوجوانوں تک منتقل ہوتی ہیں۔ ان کہانیوں میں دیوتاؤں، اساطیری ہیروز اور محافظ روحوں کے قصے شامل ہیں۔ سب سے مشہور کہانیوں میں ماؤ نامی دیوتا کا ذکر آتا ہے جو دنیا کا خالق سمجھا جاتا ہے، اور اس کی بہن لیزا جو چاند اور زرخیزی کی علامت ہے۔ یہ کہانیاں صرف تفریح کے لیے نہیں بلکہ اخلاقیات اور تاریخ سکھانے کے لیے بھی سنائی جاتی ہیں۔ ٹوگو میں بزرگوں کو دانائی اور عقل کا خزانہ سمجھا جاتا ہے۔ کمیونٹی میٹنگز میں وہ نوجوانوں کو کہانیاں سنا کر زندگی کے اصول سکھاتے ہیں۔ ٹوگو کو جو چیز دنیا میں منفرد بناتی ہے وہ ہے ووڈو مذہب۔ دنیا کے دوسرے حصوں میں اسے کالا جادو سمجھا جاتا ہے، مگر ٹوگو میں اسے فطرت اور روحانی دنیا کے درمیان توازن کا ذریعہ مانا جاتا ہے۔ یہاں کے دیہاتوں میں فیٹش نام سے مندر موجود ہیں جہاں لوگ خوشحالی اور تحفظ کے لیے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر فیٹش مارکیٹ عام ہے جن میں دنیا کا سب سے بڑا ووڈو بازار موجود ہے۔ ووڈو کی بنیاد مغربی افریقہ کی قدیم ڈہومی بادشاہت سے پڑی جو آج کے بنین اور گھانا کے علاقے میں ہے۔ یہ عقیدہ فطرت کی ہر چیز کو روحانی توانائی سے بھرپور سمجھتا ہے۔ ووڈو میں خدا کے ساتھ ساتھ فطرت اور آباء و اجداد کی روحوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے۔ جبکہ غلامی کے دور میں افریقی لوگوں کو امریکہ لے جایا گیا تو وہ اپنے یہ عقائد بھی ساتھ لے گئے۔ اسی سے ہیٹی کا مشہور ووڈو مذہب وجود میں آیا جو بعد میں کیتھولک عقائد کے امتزاج سے ایک نئی شکل میں ابھرا۔ ٹوگو کے دارالحکومت لوما میں دنیا کا سب سے بڑا ووڈو بازار واقع ہے۔ یہ ایک پراسرار جگہ ہے جہاں جڑی بوٹیاں، جانوروں کی کھوپڑیاں، پر جادوئی دوائیں اور تعویذ فروخت کیے جاتے ہیں۔ ان اشیاء کو بیماریوں کے علاج، خوشبختی حاصل کرنے یا بری روحوں سے بچاؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مارکیٹ کے دکاندار فوٹوگرافی کو ناپسند کرتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ان کے جادو کی روح تصویر میں قید ہو جاتی ہے۔ ووڈو کی سب سے پراسرار روایت زندہ مردے پر یقین ہے۔ ٹوگو میں یہ عقیدہ عام ہے کہ مخصوص رسومات سے مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، تاہم یہ زندہ لوگ مکمل انسان نہیں ہوتے بلکہ زومبی کی طرح ہوتے ہیں جن کے پاس شعور کا کچھ حصہ تو ہوتا ہے لیکن وہ دوسروں کے قابو میں ہوتے ہیں۔ ان کا استعمال مختلف کاموں یا روحانی پیغام رسائی کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ رسومات خفیہ طور پر بند کمروں میں انجام دی جاتی ہیں اور یہی انہیں مزید پراسرار بناتی ہے۔ اگرچہ اسلام اور عیسائیت کے اثر سے یہ رسومات کم ہو رہی ہیں مگر کئی دیہاتوں میں ووڈو آج بھی زندہ ہے۔ ٹوگو میں ووڈو کی تقریبات کمیونٹی کی یکجہتی کی علامت ہیں۔ مرد اور عورت دونوں روحانی رقص میں شریک ہوتے ہیں جنہیں یقین ہے کہ یہ رقص انہیں وجد میں لے جاتا ہے۔ یہ رقص اکثر جنسی علامتوں سے بھرپور ہوتے ہیں اور زرخیزی کے عقائد سے منسلک ہیں۔ لومے شہر کے اکواڈا فیٹش مارکیٹ میں محبت کے صفوف، تعویذ اور محبت بڑھانے والی دوائیں فروخت ہوتی ہیں۔ یہ بازار دنیا بھر میں کالے جادو اور ووڈو کا سب سے بڑا مرکز مانا جاتا ہے۔ ٹوگو میں مامی واتا نامی دیوی کو خواہشات کی دیوی سمجھا جاتا ہے۔ وہ ایک جل پری جیسی مخلوق ہے اور جو لوگ اسے خوش کرنے کے لیے خوشبو یا زیورات نظر کرتے ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ انہیں محبت اور حسن میں کامیابی ملے گی۔ ووڈو کے عقائد میں روحانی شوہر اور روحانی بیوی کا تصور بھی شامل ہے۔ مانا جاتا ہے کہ کچھ لوگ روحوں سے شادی شدہ ہوتے ہیں جو ان کی زمینی محبت کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تاہم ووڈو کا ایک تاریک پہلو بھی ہے۔ جادوگرنیوں کا تعاقب، یہاں عورتوں اور بچوں پر جادو کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ کئی بار بے گناہ بچوں کو بیماریوں یا بدقسمتی کا ذمہ دار ٹھہرا کر تشدد، جلاوطنی یا قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ البینو افراد پر حملے بھی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ انہیں جادوئی طاقتوں والا سمجھ کر ان کے اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اسی خوف کے باعث کچھ البینوز نے گھانا کے جزائر پر پناہ لے رکھی ہے۔ مگر ٹوگو صرف جادو اور عقائد کا نہیں بلکہ قدرتی حسن کا ملک بھی ہے۔ یہاں کے جنگلات، پہاڑ اور ساحلی مینگرو کے درخت حیاتیاتی تنوع کا خزانہ ہیں۔ یہ جنگلات پرندوں، مچھلیوں اور دیگر جانداروں کے لیے پناہ گاہ ہے۔
लोमे का सांपों का मंदिर भी मशहूर है, जहां सांपों को मुकद्दस समझा जाता है। लोग इनके लिए चढ़ावे चढ़ाते हैं और इनकी इबादत करते हैं। टूरिज्म के लिहाज से यूरोप और अमेरिका से आने वाले टूरिस्ट लोमे इंटरनेशनल एयरपोर्ट मरकजी दरवाज़ा है। यहाँ पेरिस, एम्स्टर्डम और ब्रसल से बाकायदा परवाजें आती हैं। टोगो सस्ता मुल्क है। यहाँ खाने पीने और रिहाइश के अखराजात बहुत कम हैं। आम होटलों में क़याम $10 से $15 फी रात में मुमकिन है। हिफाजत के लिहाज से ये मुल्क आमतौर पर महफूज है, अगरचे रात में सुनसान इलाकों से बचने का मशवरा दिया जाता है। मुल्क में घूमने के लिए ज़मीन कहलाने वाली मोटरसाइकिल टैक्सियाँ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जो सस्ती और तेज़ हैं और शहर से देहातों तक जाने के लिए बेहतरीन ज़रिया हैं। आखिर में जैसा कि मैंने आपको दिखाया, टोगो एक ऐसा मुल्क है जहां जादू, तारीख, रिवायात और पुरस्कारियत मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो मुनफरिद भी है और हैरान कुन भी। तो दोस्तों, ये था टोगो मुल्क और इसके हैरत अंगेज हकाइक। अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।